Ibog kay kunin mo. Ibog kay kunin mo. Ibog kay kunin mo. Alright guys, so karon nya video magpalita og helmet nga budget 5K. So kung naitag 3K, 4K, goods na kay na. So kiwi ko niyo magpalita og helmet nga color puti para materno sa atong motor. Alright. This video nagpalita og Evo helmet 4,300. Ano sa guys og box na. Right. Napo diri karon sa konsulasyon. Right guys, dito kay mga helmet ri guys oh. Nice kayo. Napis sila mga solar. Sila kanay sick ang brand modular o quad up 27 nice. So guys, nakabox na. Ibog kay kunin mo. Ibog kay kunin mo. Ibog kay kunin mo. Ayaw di ma. Pero pasalamat ko sa Ibery kay nakatamang sa ako mata. Kundi permanente ko na nigila ko sa salamat sa Ibery. Guys. Ibery babalit sa Mercury Road Pharmacy o sa mga shipping butika at tunay Blueberry para sa mata na halit o pinaw.